Rumsak penan sakan dikonia getal ba video na dimna dal yang QR code ci XML tariani ko misot na tamian dimna QR code on ni mang na sung XML code na taman gen mor perang na sung mai ki ko thari gen ukon yang bon dimna jerangan changku ja warang de chang na tas ke parang de ni na taman gen dimna jerangan Alight musun ge cham ko jakhali warang de man jawa 1.4.0.4 dak ke parang uni yarang uni de man jawa ne perang dimna je ko aganu de getal version wa 4. Baita barang dakpan dimna 4.5 dakbarang uni depate matnang gen ini jamanu de 5.0 na khengkheng matnai genok dimna ngade 5.0 ko jakhalinga na sung jakhal nas kong ade jakhal bon dimna mai ki download ka warang khwanga video upload ka chok cham dimna wara je ko aganu de wa bangna guideline ni kita warning soka uni gbananga wa ko remove khai galane er perang wa video ko guideline ni kita warning soka ni gaman remove ka changsa thai aganat pleya dimna dawde mai ki tharigen ukho na sungna misokat ken yanu QR code chi mai ki import ka gen mai ki tharigen ukhora dimna uag mukon mesawat ken na sung yang boner perang mat choti ni bong jade na sung skiani ku ijawa jerangan changnas ka wasan dimna angade changnas jan ode na sung skip khai khatna ta man gen dimna draja mor perang dimna dawde anga yano project ko napacham dimna project tongjaner perang angu project tongjai unigaman anga dawde na sungna photo ge sa ko add khaim na thari misawat ken anga dimna plus ko click khatye ni jamani ya anga je ko bas select khat ken dimna resolution je ko banga dona taina dimna ni jamani plus ko step imna yano photo ge sa ko add khabai kener perang dimna pins ni khora bagen yanu photo je ko banga add ka bagen mor perang ya photo dimna ni jamanu dawde anga ya fill composition area mo fill composition area ta kachingna dimna mamba dakcha bo maya wote maina ngade na sungni example nak tasa misokya maina na sungdi ya khode option dakide thari jawa na sungni project khosa na sungdi export kagen je ko aganu de XML file thari gen mon dimna ni jamanu dawde na sung yanu project ki san nak ta mania ne ya daw mangma angni add kha ga pai khwanga dawde wa khosako setting dakbani sepangwe export button ko click khat ken ini jamanu dawde ya package project ngba ko nak ta mania dimna mai taki login kha ko login kha ching nak ta nangen dimna mai taki login kha mai taki getal version XML thari amo u ko banga na sungna tharigaman video tharigaman tonga link description no natia check aboner perang changnas kong ade winners kong ade ongjaude na sung ya video mangmang ko niari na sungde angu complaint khathai gen oni gban anga XML tharigpa dimna je ko aganu de login khauna khangkhang skian mai daki login khana nga wa video ni ko re angi ni bo unode na sung 100% wi gen ner perang dimna first kapa wa video chi ko description ni ko re angi ni bo ya ko matcho timna description ni ko re angi ni chengai bo jol jol ne ni jamanusa na sung login kha chingi se ya ko XML ko thari nak taman gen dimna daudia project package bau click ajok banga mo yanu click ajok ini jamani ya kamo export na khatiya export ko click khata ni jamanu flight mode on ka mor perang khema kabon dimna flight mode on ka dapta on khanak tan gen na sungne dimna ya ko ha me ba ko click khata ya dimna yano export ko click khata ya daudia exporting ni sia ko nak taman ya somai na gen na sungchi on titin dimna ini jamanu changsa thain digi sokpa ple ya exporting nimna ini jamanu tawde na sung yako ontiti singboner perang dimna na sung onti samosan singna ngen na sung ni video ni kri ruti ba singna nang na badonga maina ngade photo ge sa kusan na sung na thari mi sotya ne perang photo ge samomo kusan thari mi sotya 100% wa tawde yanu na sung nak tamania ini jamanu tawde na sung yako swipe kambo ini jamanu tawde yanu nakyan na sung yako ner perang ya new project ngpa Alight motion dimna tawde wa nga project bimung thari jani ba new project ni kya yako na sung tawde ya QR code ko yanu na sung ya de link ne perang ya de link dimni ni jamanu tawde ya code ne perang ya ba code QR code ya ko na sung video on chapim na thari na taman again more perang na sung link on idung nak tanang jaw uni gaman sanga de na sung ya ko de aga na tia demna tawde anga ya download ko click again download button ko ya download button ne perang ya ko click atia ini jamanu tawde save to gallery mo save to gallery ni sia ko nak tamani ni jamanu tawde ya ko anga back khaim ne ya ko project ko delete khat kena sungna winak te ya option sokba gen ya option bid photo sokba gen ne perang ya option photo sokba gen haida na sungna di sokpa jana batunga dimna ansungni link niko import ka system daki sokpa na batunga ner perang na sungna dimna ni jamanu tawde na sung ya ko mai daken tawde back re babjok homuna dimna flight mode khaching na ner perang flight mode khanak tanang jaw chim khema kabon dimna maina angan thang daw QR code scan kha ku gen ni jamanu tawde na net nangen load ra gen more perang je ko akon re ansungni download ka system man dimna dawde QR code na sung yanu nak na tamania angu dimna ya QR code ner perang ya QR code scanner ne je ko aganu de na sung chi de yano na sung chi dongama dongjaman dimna dongjong ode yano tawde na sung
Play Store ni ko download kana taman gen QR code scanner dimna Play Store ru man ner perang dimna Play Store chi ri angin asungni yako search kai miswat na ne dimna Play Store ru na re bainjok dimna yako sako search button no siatna dimna QR code mo QR code scanner ya khosa ku na khatian dimna badia khosa khalgen asung bang pratta na sungge sako je ko download kai jakhalai bo mor perang dimna ande original ko jakhalgen original dong baden namaigen tawde anga yakon open cutting jok mo original ko open cutting jok ini chamanu tawde yano anga daishu shape kharak pa na khat pa jok ner perang ya daishu shape kharak pa na khat pa jok ya pa na sung nak na tamani ya ko ner perang ya ko nak tamani ya ne perang ya ni bo ya ko skebat bo inu de tawde na sung ne ya de ki link na khachok screen ni jak chion dim na ya copy khanak tam mangen agana ja jaya khema gabo dawro video tharia dong jaimna agana ta ja jaya ne perang dim ne chamanu ya share ko ba click khang nak ta mangen na sung dim na share ko click ani chamanu de tawde na sung Alight mosnu import khanak ta na khachong ode na sung ya ko skepang bo ne perang yes code ni jak chio alight.link ni share ko nak ta mani ya ko skepang bo ni chamanu de tawde na sung na ya no de ki sokangen jeko aganu de daishu ansung mijarang ansung download ka ugata cha pa sokbagen dimna tawdi ya direct na sung nak tamania ya import ko click cutting jok ini jamanu please wait dimna importing ni sha ko nak tamania ini jamanu tawdi kima khabo yano update khanak to niang na dimna angade update kha jone perang update kha joi ini jamanu ko sakchi next ko nak tamania ini jamanu ya continue to timeline ya ko click at po ini jamanu tawde na sung dige sokpai nok ner perang update kanak to nia ade update kha jo ya Alight mosun kon dimna update ko stepi bekai dona taina mor perang dimna na sung na den dige misok jo maina na Alight mosun ge tal download ka gen dimna tawdi ya apsan sokpa jok ner perang dimna je ko aganu de na sung video on dimna QR code on nagta man gen dimna QR code kon na sung yano video o so khanak taman gene na sungni XML ni video o uni man sanga de na sungni ya ko misotian demna jerangan changkhuja demna achkrang ni adita changkhuja uni man ana sungna misotian demna je kho anga uya je kho anga dakin kya u kho ana sungna thalatken na sungna pharagatken na sungna uyatken perang demna na sung ya video namne ko ade video ko like kaim na aru ko talpa mande ode channel ko subscribe kai do nang na golna ber perang demna anga ya video agan na jajarang bang bahan dimna warang ko kemakai chak skin yani na sakantikon metel bia mor perang